लॉर्ड गाई की क़यादत में एक फौज काहिरा के लिए रवाना हुई है। हमारा हर उठता कदम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए है और कौंथ शटिलियन भी उनके साथ होगा। मिस्र महफूज हाथों में है। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने कोकबुरू। तुम कभी हार नहीं मानते, हाँ? जो मेरा है वो तुम लेना चाहते हो और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरा चेहरा रोशन कर दिया। तुम्हारा ये स्याह चेहरा कोई भी रोशन नहीं कर सकता। राजा शैतान। अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम शाम दीवान में देखते हैं जहां सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, शाम हमारा घर, हमारा चूल्हा, यहाँ तक कि हमारा खेमा है। कायरा, मोसल, हल्ब और कई इस्लामी सरजमीनें इसकी आग से गर्म हैं। अब से हमारी हुक्मरानी की जगह यही है। अपनी सल्तनत के उमूर को अजीम रियासत के दारुल खलाफा शहर शाम से सर अंजाम देंगे। मिस्र भी हमारा है। और फिर बोरो से कहते हैं, बोरो, हमारे खानदान सुल्तान को महफूज तरीके से यहाँ पर मुंतकिल करना तुम्हारा फर्ज है। जल्दी से रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही बोरू वहां से चला जाता है। और फिर अमीर का नमाज सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान, मेरी हैसियत क्या होगी? जवाबन सुल्तान कहते हैं,
میں ہمارے منصوبے کے لیے تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے جرم کو تمہارا کفارہ سمجھ رہا ہوں، لیکن تم اب مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ موصل اپنے فریضے پر جاؤ اور پھر ہرگز ہمارے خلاف حرکت نہ کرنا، میری نظریں تم پر ہیں۔ تو کانماز کہتا ہے میرے سلطان، آپ کی بدولت سب کچھ واضح ہو گیا ہے، میری وفاداری پہ آپ شک نہ کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی کانماز بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اتسز بیلین کے ساتھ وہاں پر داخل ہوتا ہے۔ دوسری جانب قدس میں لارڈ گائے بادشاہ بالڈون سے کہتا ہے صلاح الدین کی قیادت میں شام کی فوج میں مورچوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ہمارے تمام منصوبے مکمل طور پر برباد ہو چکے ہیں۔ اور پھر ماریا وہاں آ کر کہتی ہے او لارڈ گائے، تم اسے ایک بہانے کے طور پر استعمال کر کے قدس واپس لوٹ آئے، کیا ایسا ہے؟ یہ سن کر لارڈ گائے کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ ملکہ ماریا میدان جنگ کی حقیقت کو جانتی ہے یا نہیں، لیکن بادشاہ سلامت۔ تو ماریا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے ہم نتائج کو مد نظر رکھتے ہیں، تم نے جو فوج قاہرہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی خالی ہاتھ قدس واپس لوٹ آئی ہے اور یہی نتیجہ ہے۔ یہ سن کر لارڈ گائے کہتا ہے عزت مآب، جیسا کہ میں نے کہا اس کی وجہ شام کی فوج میں اچانک تبدیلی ہے۔ تو ماریا پھر سے بولتے ہوئے کہتی ہے ہم معذرت نہیں سننا چاہتے لارڈ گائے، تم اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور ہو۔ تو لارڈ گائے کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ میری بات سنیں، مگر بالڈون اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیتا ہے اور کہتا ہے لارڈ گائے تم نے مجھے بہت مایوس کیا، اب نکلو۔ یہ سن کر لارڈ گائے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور ماریا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے لارڈ گائے اپنے عہدے کی ذمہ داری لینے سے قاصر ہے، وہ صرف بہانے بنا رہا ہے اور یہ قبول نہیں کیا جا سکتا، یقیناً اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ تو بالڈون کہتا ہے آپ لارڈ گائے کو پھانسی سے بچانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہی تھیں، اب اس کے بارے میں اتنے بڑے خیالات۔ تو ماریا کہتی ہے عزت مآب، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں مسلسل بدلتے ہوئے حقائق کے مطابق حرکت کرتا ہے، اور مزید یہ کہ لارڈ گائے کی یہ ناکامی آپ کو ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک شکست خوردہ کماندار قدس کی شہزادی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالڈون سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب شام میں سلطان کے دیوان میں اتسس کہتا ہے میرے سلطان، قاہرہ لوٹتے ہوئے ہم صلیبی فوج کے پیچھے لگ گئے۔ جب کونت بیلین شیٹیلیون کو پکڑ کر قدس لے جانے والا تھا، ہم راستے میں ٹکرا گئے، اب حکم آپ کا ہے۔ یہ سن کر سلطان بیلین سے کہتے ہیں تمہارے اور شیٹیلیون کے درمیان کیا دشمنی ہے بیلین؟ تم اسے کیوں قید کرنا چاہتے ہو؟ تو بیلین کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ پر حکیم لطیف کے قتل کے سلسلے میں بہتان لگایا گیا ہے، قدس میں بری ہونے کے لیے شیٹیلیون سے اس منصوبے کا اعتراف کروانے کے لیے یہ ضروری ہے جو اس نے ملکہ ماریا اور لارڈ گائے کے ساتھ ترتیب دیا تھا۔ میں اس پر مقدمہ چلا کر اسے سزا دلوانا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ قتل محترم بادشاہ کے اوپر کیا جانے والا حملہ تھا۔ یہ سنتے ساتھ اتسس بولتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان، ہمارے بھائیوں کا خون اس قاتل کے ہاتھوں پر ہے، ہم اسے کیسے حوالے کر سکتے ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں میں کونت بیلین کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ خلیل اور بیلین کے علاوہ سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب قدس میں سبیلا لارڈ گائے سے کہتی ہے بیلین ٹھیک ہے نا، تم نے اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ یہ سن کر لارڈ گائے کہتا ہے شہزادی، تمہارا عاشق اس بار کے لیے خوش قسمت تھا، لیکن اگر وہ دوبارہ میرے سامنے آنے کی غفلت کا شکار ہوا تو تب کی بار خوش قسمت نہیں ہوگا۔ اب ہمیں جلدی سے ہماری شادی کے معاملے کو جلد از جلد اختتام پذیر کرنا چاہیے۔ ہماری شادی کی تاخیر میں باعث بننے والا ہر لمحہ عزت مآب کی جان کو خطرے کی جانب دکھیر رہا ہے۔ اس لمحے اس کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محترم بادشاہ، آپ کو شہزادی سبیلا سمیت آپ کو اپنے دربار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔
दूसरी जानिब शाम में बैलियन सुल्तान से कहता है, मैं हकीम लतीफ़ की मौत पर बहुत अफसरदा हूँ। जो कीमत भी होती मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो सुल्तान कहते हैं, तुम इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हो, ये मैं शुरू से ही जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी उन शैतानों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बैलियन कहता है, असल में मैंने कोशिश की, मैं शहजादी सबीला से शादी करने जा रहा था। बाल्डवन तख्त के हक से दस्तबरदार होने ही वाला था। ये सुनकर सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या तुम कुद्स के बादशाह बनने जा रहे थे? क्या ऐसा है? तो बैलियन कहता है, ये सुनकर बैलियन कहता है, उन्होंने इल्ज़ाम विलियम और मुझ पर डाल दिया। अगर मैं शैटिलियन को लेकर जाता हूँ तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, ये बात तुम भूल जाओ बैलियन, मैं हमारे शहीदों का खून बहाने वाले कातिल को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। खुद को बरी करवाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। तो बैलियन कहता है, देखो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कुद्स की बादशाहियत के लिए। तो सुल्तान फिर से उसकी बात काटते हुए कहते हैं, बुरे काम अंजाम देने से ही तबाही होती है। तुम्हारी बादशाहत को मुझसे फरार हासिल नहीं है। कुद्स को जल्द या बदेर मैं फतह कर लूंगा। तो बैलियन कहता है, ये किस्मत है, मैं नहीं जानता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कुद्स से हरगिज दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ये कहते साथ ही बैलियन चला जाता है और फिर सुल्तान खलील से कहते हैं, खलील सुल्तान इस्माइल को ले आओ ताकि हम अपनी हसरत पूरी कर सकें। ये सुनते साथ ही खलील भी चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान के साथी शैटिलियन को पकड़कर जिंदान में लेकर जाते हैं, जिसे देखकर गुमुश्तगीन कहता है, क्या तुम भी पकड़े गए हो? तो शैटिलियन उससे कहता है, खुद को मालिक समझने वाले एक प्यादे की वजह से। और फिर असीस कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने हमले से तुम दोनों को बुछाड़ दिया, अब तसल्ली से यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहते साथ ही असीस शैटिलियन को थप्पड़ दे मारते हैं और फिर जिंदान बंद करके चले जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कारा तेगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान देखें, हम जब शैटिलियन को यहाँ रखे हुए हैं तो हमने बैलियन को क्यों जाने दिया? मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने लड़ाई की और अपनी जान को खतरे में डालकर उसे तख्त पर बिठाने में मदद की, लेकिन वो रमला में हमारे खिलाफ तलवार चलाने से बाज नहीं आया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस तरफ है, मुझे इसकी दोस्ती की उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की चीज़ें पेचीदा हैं। हमें कुद्स में माकूल लोगों की ज़रूरत है। इस लम्हे वहाँ पर खलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान शहजादा इस्माइल महल में नहीं है और हिजर हतून भी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, क्या मतलब है? महल में नहीं है, क्या मतलब है? सुल्तान इस्माइल को दिन की रोशनी में आखिर कौन लेकर जा सकता है? तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान मुझे नहीं मालूम। तो सुल्तान कहते हैं, हर जगह तलाश करो। और फिर कारा तेगन एकदम से कहता है, रुक जाएं, फिक्र ना करें, मैं अपने भांजे को लेकर गया था। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम उसे ले गए थे, क्या मतलब है? तो कारा तेगन कहता है, आपकी मौत की खबर सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं अपने भांजे को गुमुश्तगीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुनकर सुल्तान गुस्से के साथ उसे देखने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम दीवान में देखते हैं, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, शाम हमारा घर, हमारा चूल्हा, यहाँ तक कि हमारा खेमा है। कायरा, मोसल, हल्ब और कई इस्लामी सरजमीनें इसकी आग से गर्म हैं। अब से हमारी हुक्मरानी की जगह यही है। अपनी सल्तनत के उमूर को अजीम रियासत के दारुल खलाफा शहर शाम से सर अंजाम देंगे। मिस्र भी हमारा है। और फिर बोरो से कहते हैं, बोरो, हमारे खानदान सुल्तान को महफूज तरीके से यहाँ पर मुंतकिल करना तुम्हारा फर्ज है, जल्दी से रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही बोरू वहां से चला जाता है। और फिर अमीर का नमाज सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान मेरी हैसियत क्या होगी? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं हमारे मंसूबे के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे जुर्म को तुम्हारा कफारा समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अब मजीद यहाँ नहीं रह सकते। मौसल, अपने फरीजे पर जाओ और फिर हरगिज हमारे खिलाफ हरकत ना करना। मेरी नजरें तुम पर हैं। तो कानिमाज कहता है, मेरे सुल्तान, आपकी बदौलत सब कुछ वाजे हो गया है, मेरी वफादारी पे आप शक न करें। ये कहते साथ ही कानिमाज भी वहां से रवाना हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद
अत्सिस बैलियन के साथ वहां पर दाखिल होता है। दूसरी जानिब कुद्स में लॉर्ड गाय बादशाह बाल्डवन से कहता है सलाउद्दीन की क़यादत में शाम की फौज में मोर्चों की तादाद में इजाफे की वजह से हमारे तमाम मंसूबे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। और फिर मारिया वहां आकर कहती है ओ लॉर्ड गाय तुम उसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके कुद्स वापस लौट आए, क्या ऐसा है? ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है मुझे यकीन नहीं है कि मल्लिका मारिया मैदान जंग की हकीकत को जानती है या नहीं, लेकिन बादशाह सलामत। तो मारिया उसकी बात काटते हुए कहती है हम नताइज को मद्देनजर रखते हैं। तुमने जो फौज कायरा पर कब्जा करने के लिए भेजी खाली हाथ कुद्स वापस लौट आई है और यही नतीजा है। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है इज्जत माब, जैसा कि मैंने कहा उसकी वजह शाम की फौज में अचानक तब्दीली है। तो मारिया फिर से बोलते हुए कहती है हम माजरत नहीं सुनना चाहते लॉर्ड गाय, तुम अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर हो। तो लॉर्ड गाय कहता है बादशाह सलामत आप मेरी बात सुने, मगर बाल्डवन उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा देता है और कहता है लॉर्ड गाय तुमने मुझे बहुत मायूस किया, अब निकलो। ये सुनकर लॉर्ड गाय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से रवाना हो जाता है। और मारिया खुश होते हुए कहती है लॉर्ड गाय अपने ओहदे की जिम्मेदारी लेने से कासिर है, वो सिर्फ बहाने बना रहा है और ये कबूल नहीं किया जा सकता। यकीनन अब उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बाल्डवन कहता है आप लॉर्ड गाय को फांसी से बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही थी, अब उसके बारे में इतने बड़े ख्यालात। तो मारिया कहती है इज्जत माब, वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं और सीखते हैं जिस तख्त पर आप बैठे हैं मुसलसल बदलते हुए हक़ाइक़ के मुताबिक हरकत करता है। और मजीद ये कि लॉर्ड गाय की ये नाकामी आपको एक मौका फराहम करती है। एक शिकस्त खुर्दा कमांडर कुद्स की शहजादी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये सुनते साथ ही बाल्डवन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान के दीवान में अत्सिस कहता है मेरे सुल्तान कायरा लौटते हुए हम सलीबी फौज के पीछे लग गए। जब कौंत बैलियन शैटिलियन को पकड़कर कुद्स ले जाने वाला था हम रास्ते में टकरा गए, अब हुक्म आपका है। ये सुनकर सुल्तान बैलियन से कहते हैं तुम्हारे और शैटिलियन के दरमियान क्या दुश्मनी है बैलियन, तुम उसे क्यों कैद करना चाहते हो? तो बैलियन कहता है जैसा कि आप जानते हैं कि मुझ पर हकीम लतीफ के कत्ल के सिलसिले में बुहतान लगाया गया है। कुद्स में बरी होने के लिए शैटिलियन से उस मंसूबे का एतराफ करवाने के लिए ये जरूरी है जो उसने मल्लिका मारिया और लॉर्ड गाय के साथ तरतीब दिया था। मैं इस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर ये कत्ल मोहतरम बादशाह के ऊपर किया जाने वाला हमला था। ये सुनते साथ अत्सिस बोलते हुए कहता है मेरे सुल्तान, हमारे भाइयों का खून उस कातिल के हाथों पर है, हम उसे कैसे हवाले कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं मैं कौंत बैलियन के साथ अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ खलील और बैलियन के अलावा सब लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में सबीला लॉर्ड गाय से कहती है बैलियन ठीक है ना, तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है शहजादी, तुम्हारा आशिक इस बार के लिए खुशकिस्मत था, लेकिन अगर वो दोबारा मेरे सामने आने की गफलत का शिकार हुआ तो तब की बार खुशकिस्मत नहीं होगा। अब हमें जल्दी से हमारी शादी के मामले को जल्द अज जल्द एहतमाम पजीर करना चाहिए। हमारी शादी की ताखीर में बाइस बनने वाला हर लम्हा इज्जत माब की जान को खतरे की जानिब दिखेर रहा है। इस लम्हे उसका कमांडर उसके पास आता है और कहता है मोहतरम बादशाह, आपको शहजादी सबीला समेत आपको अपने दरबार में देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब शाम में बैलियन सुल्तान से कहता है मैं हकीम लतीफ़ की मौत पर बहुत अफसरदा हूँ, जो कीमत भी होती मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो सुल्तान कहते हैं तुम इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हो, ये मैं शुरू से ही जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी उन शैतानों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बैलियन कहता है असल में मैंने कोशिश की, मैं शहजादी सबीला से शादी करने जा रहा था, बाल्डवन तख्त के हक से दस्तबरदार होने ही वाला था। ये सुनकर सुल्तान एकदम से पूछते हैं क्या तुम कुद्स के बादशाह बनने जा रहे थे, क्या ऐसा है? तो बैलियन कहता है
یہ سن کر بیلین کہتا ہے انہوں نے الزام ولیم اور مجھ پر ڈال دیا، اگر میں شیٹیلیون کو لے کر جاتا ہوں تو سلطان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات تم بھول جاؤ بیلین، میں ہمارے شہیدوں کا خون بہانے والے قاتل کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، خود کو بری کروانے کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈو۔ تو بیلین کہتا ہے دیکھو یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ قدس کی بادشاہیت کے لیے۔ تو سلطان پھر سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں برے کام انجام دینے سے ہی تباہی ہوتی ہے، تمہاری بادشاہت کو مجھ سے فرار حاصل نہیں ہے، قدس کو جلد یا بدیر میں فتح کر لوں گا۔ تو بیلین کہتا ہے یہ قسمت ہے، میں نہیں جانتا کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں قدس سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیلین چلا جاتا ہے اور پھر سلطان خلیل سے کہتے ہیں خلیل سلطان اسماعیل کو لے آؤ تاکہ ہم اپنی حسرت پوری کر سکیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خلیل بھی چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کے ساتھی شیٹیلین کو پکڑ کر زندان میں لے کر جاتے ہیں، جسے دیکھ کر گمشتگین کہتا ہے کیا تم بھی پکڑے گئے ہو؟ تو شیٹیلیون اس سے کہتا ہے خود کو مالک سمجھنے والے ایک پیادے کی وجہ سے۔ اور پھر عزیز کہتا ہے سلطان صلاح الدین نے اپنے حملے سے تم دونوں کو بچھاڑ دیا، اب تسلی سے یہاں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عزیز شیٹیلیون کو تھپڑ دے مارتے ہیں اور پھر زندان بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کارا دیگن سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان دیکھیں ہم جب شیٹیلیون کو یہاں رکھے ہوئے ہیں تو ہم نے بیلین کو کیوں جانے دیا؟ مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے لڑائی کی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسے تخت پر بٹھانے میں مدد کی، لیکن وہ رملہ میں ہمارے خلاف تلوار چلانے سے باز نہیں آیا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرف ہے، مجھے اس کی دوستی کی امید نہیں ہے، لیکن دوسری طرف کی چیزیں پیچیدہ ہیں، ہمیں قدس میں معقول لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس لمحے وہاں پر خلیل آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان شہزادہ اسماعیل محل میں نہیں ہے اور ہجر خاتون بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر سلطان غصے سے پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے محل میں نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سلطان اسماعیل کو دن کی روشنی میں آخر کون لے کر جا سکتا ہے؟ تو خلیل کہتا ہے میرے سلطان مجھے نہیں معلوم۔ تو سلطان کہتے ہیں ہر جگہ تلاش کرو، اور پھر کارا دیگن ایک دم سے کہتا ہے رک جائیں، فکر نہ کریں، میں اپنے بانجے کو لے کر گیا تھا۔ تو سلطان غصے سے کہتے ہیں تم اسے لے گئے تھے، کیا مطلب ہے؟ تو کارا تیگن کہتا ہے آپ کی موت کی خبر سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو اس لیے میں اپنے بانجے کو گمشتگین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر سلطان غصے کے ساتھ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کی امان میں۔